പക്ഷെ യേശു ആരാണെന്ന് യേശു അവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വർഷമാണ് ഈ 2026. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து யார் என்று இயேசு கிறிஸ்து நிரூபித்து காட்டுகிற ஒரு வருஷம் தான் 2026. ദൈവം സ്നേഹം തന്നെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. தேவன் அன்பா இருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. യേശു ക്രിസ്തു അറുക്കാനും മുടിപ്പാനും കൊല്ലാനും വരുന്ന ദൈവമല്ല. യേശു ക്രിസ്തു அழிக்கவும் வெட்டவும் கொல்லவும் வந்தவர் அல்ல. ഇഞ്ചിഞ്ചായിട്ട് മനുഷ്യനെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിശാചിനെ നീക്കി മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുന്നവനാ നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തു. இஞ்சிஞ்சாக மனிதர்களை அழித்து கொண்டிருக்கிற பிசாசின் கிரியைகளை அழிக்கும்படியாகத்தான் இயேசு கிறிஸ்து வந்தார். അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവ ജനത്തോട് ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ പോയി ആരാധിക്കണം. நான் உங்களோடு சொல்லுகிறேன், நீங்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதிக்கிற சபைகளிலே சென்று கர்த்தரை ஆராதிக்க வேண்டும். സ്നാനപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടണം. ஞானஸ்நானம் பெறாதவர்கள் இங்கே இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் மூழ்கி ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். കാരണം ദൈവത്തിന് നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന്. காரணம் என்னவென்றால் கர்த்தருக்கு நாம் தேவனுக்கு விருப்பமானவர்கள். இவன் நின்னொண்டு பறகையான என்னை ஐக்கியர்தந்தவன் பறகையான. இங்கே சாத்தான் சொல்லுகிறான், என்னை அனுப்ப வேண்டாம் என்று சொல்லி. അവസാനം ഇവൻ പറഞ്ഞു, கடைசியாக சொன்னான், യേശു മാറ്റമില്ലെന്നവന് മനസ്സിലായി. இயேசு கிறிஸ்து நிச்சயமாய் துரத்துவார் என்று அவனுக்கு புரிந்தது. அப்ப இவன் പറയാണ്, அப்போது அவன் சொல்லுகிறான், എന്നെ അയക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ പന്നിയിലേക്ക് അയക്കണം. என்னை துரத்துவீர் என்றால் அந்த பன்றிகளின் கூட்டத்திற்குள்ளாக என்னை அனுப்ப வேண்டும் என்று. ഇവിടെ ആരാധനയും സ്തോത്രവും ഈ മനുഷ്യനുമായിട്ട് യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും കൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ പന്നികളെ മേയ്ക്കുന്നവർ ദൂരത്ത് നിന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. அங்கே இயேசு கிறிஸ்துவும் சீஷர்களும் அந்த மனிதனுக்காக செய்து கொண்டிருக்கிற ஊழியத்தை இந்த பன்றிகளை மேய்க்கிறவர்கள் தூரத்திலே பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். ഈ പന്നികളെ മേയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാര് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, കുറെ സമയം കഴിയപ്പെടുമ്പോൾ ഈ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ തുണിയൊന്നും കാണുകയല്ലെന്ന്. இங்கே நிற்கிற மனிதர்களுக்கு தெரியும், கொஞ்ச நேரம் தாண்டா இங்க இருக்கிற எல்லாருடைய வஸ்திரத்தையும் அவர்கள் உரிந்து விடுவார்கள். കാരണം ഇവന്റെ മേൽ നിൽക്കുന്ന ഭൂതം അതാണ്. ஏன்னா இவனுக்கு மேல இருந்த பிசாசு அப்படிப்பட்டது. അവിടെ ബൈബിൾ നമുക്കിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അവൻ സുബോധം പൂണ്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ചെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவன் உணர்வடைந்த போது அவன் தன்னுடைய வஸ்திரத்தை தரித்தான் என்று. அப்ப இவന്റെ மேல் நிற்கிற பிசாசெന്ന് മനസ്സിലായോ? அப்படியானால் இவன் மேல இருக்கிற பிசாசு எப்படிப்பட்டது என்று தெரிந்ததா? அப்ப പന്നികളെ മേയ്ക്കുന്നതായ ആൾക്കാര് പറയാണ്, നമുക്ക് ഇപ്പൊ കാണാം, ആരാന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല, വെള്ളയും വെള്ളയാന്ന് പറഞ്ഞ് ബാൻഡൊക്കെ അടിച്ച് പാടുന്നവരാ, നമുക്ക് ഇപ്പൊ കാണാം. പിന്നെ PV ആശാന്റെ ഭാഷയിൽ കണ്ടം വഴി ഓടുന്നത്. இங்கே அவர்கள் இந்த பன்றி மேய்த்தவர்கள் பார்த்து கொண்டார்கள், யாருன்னெல்லாம் தெரியாது, ஆனா இங்க பிசாசு துரத்தப்படும் போது யாருக்கு வேணாலும் எது வேணாலும் நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி, ஒருவேளை யாரெல்லாம் எல்லை வரைக்கும் ஓடி போறாங்கன்னு தெரியாதுன்னு சொல்லி எல்லாரும் நடப்பதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். അല്പ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവന്മാരെ പന്നി ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കടലിൽ പോകുന്നു. ஆனால் இவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் சீஷர்களுக்கும் எது நடக்கும் நினைச்சாங்களோ அது இவருடைய பன்றிக்கு சம்பவித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ഇവരിത് ആ മനുഷ്യനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. இவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவையும் சீஷனையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இவருக்கு பன்னியை നോക്കാൻ സമയമില്ല. இவர்களுக்கு பன்றியை மேய்ப்பதற்கு அங்கே நேரம் இல்ல. இவரை கண்ணு கம்ப்ளீட் அங்கோடு நோக்கி நிற்கிறார்கள். இவருடைய கண்கள் முழுவதும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் சீஷர்களுக்கும் என்ன நடக்கிறது என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். പന്നികളിലേക്ക് പിശാച് കയറുവാൻ ദൈവത്തോട് അനുവാദം ചോദിച്ചു. സ്വർഗ്ഗത്തിലധികം അനുവാദം കൊടുത്തു. பன்றிகளின் கூட்டத்திற்குள்ளே அனுப்பப்படுவதற்கு பிசாசு ஆண்டவரை நோக்கி வேண்டிக் கொண்ட போது ஆண்டவரும் அனுமதித்தார். ഇന്ന് പകലിൽ ഞാൻ ആത്മനിറവോടെ ദൂത് പറയുകയാണ്. இந்த பகல்ல நான் ஆவி நிறைவோடு ஒரு செய்தியை உங்களுக்கு சொல்றேன். നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വലിയത് പന്നിയല്ല, നമ്മളാണ് വലുത്. நம்முடைய ஆண்டவருக்கு பன்றிகள் அல்ல பெருசு, அவருக்கு நாம் தான் விசேஷித்தமானவர். യേശു നമ്മെ എന്തു വില കൊടുത്തും യേശു രക്ഷിച്ചിരിക്കും. என்ன கிரயம் நமக்காக செலுத்தியும் இயேசு கிறிஸ்து நம்மை விடுவித்திருப்பார். യേശു ക്രിസ്തു സ്വന്തം ജീവൻ ആമേൻ നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകി നമ്മെ രക്ഷിച്ച ദൈവമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു. நமக்காக தன்னுடைய சொந்த ஜீவனையே கொடுத்து நம்மை ரட்சித்தவர் தான் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு. ഈ പന്നികളെല്ലാം കടലിൽ പോയി. இந்த பன்றிகள் எல்லாம் கடலிலே குதித்தது. ഈ കടലിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അവൻ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. இவைகள் ஒவ்வொன்றாக கடலுக்குள்ளே குதிக்க குதிக்க இந்த மனிதன் விடுவிக்கப்பட்டு கொண்டே. ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ യേശുവിനെ ആരാധിക്കാൻ വരികയില്ലെന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ വരുമെന്ന് ആത്മാവ്
ஸ்பஷ்டമായി யாரெல்லாம் പ്രവചനം என்னென்ன சொன்னாலும் நான் கர்த்தரை ஆராதிக்க வரவே மாட்டேன் என்று பலமாய் மறுப்பு சொல்லிக் கொண்டிருந்த 2 பேர் இங்கே வருவார்கள் என்று கர்த்தர் பலமாய் சொல்லுகிறார். അവരുടെ പന്നി എല്ലാം പോയി. காரணம் அவர்களுக்குள்ளே பாதிக்கப்பட்டது, அவருடைய பன்றிகள் எல்லாம் போய்விட்டது. ഞാൻ ദൈവജനത്തോട് ചോദിക്കുകയാ, நான் தேவஜனங்களோடு சொல்லுகிறேன், ഇത്രയും വലിയ പന്നികളെ മേയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പന്നിയെ പോലും ഇവർക്ക് രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. இவ்வளவு பன்றிகளை மேய்த்துக் கொண்டிருந்த அந்த 2 பேருக்கும் ஒரு பன்றியை கூட கடலில் இருந்து காப்பாற்ற ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് വന്നാൽ ഏതെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിടെ മാത്രമേ രക്ഷയുണ്ടാകൂ. ஏதாகிலும் ஒரு காரியத்திலே நீங்கள் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவால் மட்டுமே அது முடியும். ഞാൻ ആത്മനിറവോടെ ഒരു വെളിപ്പാട് വിളിച്ചു പറയുന്നു. ஆவியின் நிறைவோடு ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன். നിന്നെ ദൈവം വിടുവിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ പന്നികൾ പിന്നെ ഒന്നും കാണത്തില്ല. உன்னை கர்த்தர் விடுவிக்கும் பொழுது உன்னை சுற்றி காணப்பட்டிருந்த அந்த பன்றிகள் ஒன்றும் அங்கே இருக்காது. സമാധാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടെ കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ കേട്ടോ, ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നീ നിർത്തിക്കൊള്ളണം. சமாதானமாய் சந்தோஷமாய் குடும்ப ஜீவிதம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறவருடைய குடும்பங்களிலே பிரச்சனைகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறவர்கள் நீங்கள் யாராயிருந்தாலும் இதோடு நீங்கள் அதை முடித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். கூட രക്ഷിക്കാനാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത്. உன்னையும் சேர்த்து ரட்சிப்பதற்காகத்தான் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்தார். വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, പന്നികൾ കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളത്തിൽ പോയപ്പോൾ ഇവർ ചെന്ന് പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് അറിയിച്ചു, എവിടെ നിന്ന് ആരൊക്കെ വന്നു, ഞങ്ങളുടെ പന്നിയെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. அங்கே பன்றிகள் அவ்வளவும் கடல்லே குதித்த பொழுது அங்கே அந்த பன்றிகளை மேய்த்தவர்கள் கிராமத்திலே போய் சொன்னார்கள், யாரெல்லாமோ எங்க இருந்தோ வந்தார்கள், எங்கள் பன்றிகள் எல்லாம் கடல்லே குதித்தது. അവിടെ പട്ടണം മുഴുവൻ ഇളവി. அந்த பட்டணம் முழுவதுமாக அவர்கள் சேர்ந்து வந்தார்கள். ഈ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ്. அவர்கள் எல்லாரும் இந்த மனிதனுக்கு அருகிலே வருகிறார்கள். ഒരു കാലത്ത് ആരും ഇവിടെ വരില്ലായിരുന്നു. ஒரு காலத்திலே யாருமே இங்கே வரமாட்டார்கள். അത്ര പേടിയായിരുന്നു. அவ்வளவு பயம் நிறைந்த இடமா இருந்தது. ഇന്ന് ഞാൻ ആത്മ നിറവോടെ ഒരു ദൂത് പറയാ. இன்னைக்கு நான் ஆவி நிறைவோடு ஒரு செய்தி சொல்லுகிறேன். எல்லைகளை விட்டு போக வேண்டும். യേശുവിന് விடுவிக்கப்பட்டவன் சொல்லுகிறான், എനിക്ക് അപ്പനല്ല വലുത്, எனக்கு என்னுடைய தகப்பன் அல்ல பெரியது, എന്റെ അമ്മയല്ല വലുത്, என்னுடைய அம்மா அல்ல, എന്നെ രക്ഷിച്ച യേശുവാണ് വലുത്. என்னை ரட்சித்த இயேசு கிறிஸ்துதான் எனக்கு பெரியது. ഇന്ന് പകലിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, இந்த பகல்ல நான் சொல்லுகிறேன், നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്ന യേശുവിനെ വേണമോ? உனக்கு உன்னை ரட்சித்த இயேசு கிறிஸ்து வேண்டுமா? നിന്നെ കുറ്റം പറയുന്ന നിന്റെ ബന്ധുവിനെ വേണമോ? உன்னை குற்றப்படுத்துகிற உறவினர்கள் வேண்டுமா? നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നന്മകൾ വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു തരാത്തവർ നിനക്ക് വേണമോ? உன்னுடைய நன்மைகளை பெற்றுக்கொண்டு அதை திருப்பி தராதவர்கள் உனக்கு வேண்டுமா? போதகர் தலையிலே கை வைத்து ஜெபிப்பார். വേദപുസ്തകം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. வேத வார்த்தை இப்படி சொல்லுகிறது, സ്വർഗ്ഗരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചിട്ട് பரலோக ராஜ்யம் பிரசங்கிக்கப்பட்டு അവിടുത്തെ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവിൻ. அங்கே தேவனுடைய ராஜ்யம் பிரசங்கிக்கப்படும் போது அங்கே உள்ள பிணியாளிகள் சௌக்கியமாகிறார்கள். ദൈവത്തിന്റെ വചനം അതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. தேவனுடைய வார்த்தை தான் சொல்லுகிறது. അപ്പൊ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തെ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് രോഗികൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ബൈബിൾ പറയുന്നു. அப்படியானால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கித்து பிணியாளிகளை விடுவிக்க வேத வார்த்தை சொல்லுகிறது. ഏതാനും ചില മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഈ മീറ്റിംഗ് അവസാനിക്കാൻ പോകുകയാണ്. சில நிமிஷங்களுக்குள்ளாக இந்த கூட்டம் முடியும். നമ്മൾ പാട്ട് പാടി നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம், சாத்தானை மீதிப்போம், தேசத்தை சுதந்தரிப்போம். அதிசயமானவர் ஆறுதல் தருகிறார், அதிசயமானவர் ஆறுதல் தருகிறார், சர்வ சமாதானம் தருகிறார், சமாதானம் தருகிறார். ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம், சாத்தானை மீதிப்போம், தேசத்தை சுதந்தரிப்போம். ദൈവത്തിന്റെ അത്യന്ത ശക്തി, ദൈവത്തിന്റെ അത്യന്ത ശക്തി, ദൈവത്തിന്റെ അത്യന്ത ശക്തി ഈ മകന്റെ മേൽ, ഈ മകന്റെ മേൽ ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ മകന്റെ മേൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ ദൈവിക ശക്തി തന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്റെ മേൽ അലട്ടുന്ന സകല രോഗങ്ങളും സകല പ്രതികൂലങ്ങളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവശക്തി വെളിപ്പെടട്ടെ. നിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ദൈവം നിനക്ക് നൽകാൻ പോകുകയാണ്. നിനക്ക് ലഭിക്കാൻ
കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് ദൈവം നിനക്ക് തരാൻ പോകുകയാണ്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ മകനെ അത്ഭുതം സംഭവിക്കണേ. ഇപ്പോൾ ദൈവശക്തി ഈ മകനെ വെളിപ്പെടട്ടെ. നിന്നെ ഒന്നുമില്ലാത്തവനാക്കി തീർക്കാൻ നോക്കിയതിന് ദൈവം മാറ്റി എല്ലാം ഉള്ളവനാക്കി മാറ്റുന്നവർ ദൈവം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതം സംഭവിക്കട്ടെ. ഒരു അതിശയം നടക്കട്ടെ. ഇന്ന് ഈ സമയത്തിൽ തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ തന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു അതിശയം നടക്കട്ടെ. ഞാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മകൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അത്ഭുതം നടക്കട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവമേ ഈ മകന്റെ മേൽ ഒരു അതിശയം വെളിപ്പെടട്ടെ. ശരീരത്തിന്മേൽ അത്ഭുതം ശമിക്കൂ. ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്ന സകല ദൂതശക്തികളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ കഴിയട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ അഴിഞ്ഞു പോട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഭാവിയെല്ലാം എന്റെ കരങ്ങൾ നോക്കാൻ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. നിന്നെ വിളിച്ച ദൈവം നിന്നോട് കൂടെ ഇരുന്നടുത്തു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതം നടക്കട്ടെ. ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ എന്റെ കയ്യെ ശൂന്യമാക്കാൻ പൈശാചിക ശക്തികൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പോട്ടെ. അത്ഭുതം നടക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിന്മേൽ വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ. തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിടുതൽ. ശക്തികൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ. പ്രതികൂലങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ. വളർച്ചകൾ മാറിപ്പോട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പോരാട്ടങ്ങൾ കഴിയട്ടെ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിശയം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചൈത്തവൻ വിടുതൽ നടക്കട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതം വെളിപ്പെടട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഭിഷേകം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ വിടുതൽ ജയമുണ്ടാകട്ടെ. ഇപ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നീ വന്ന യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിടുതൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതം കാണട്ടെ. അത്ഭുതം വിടുതൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കട്ടെ. അത്ഭുത സാക്ഷ്യം വെളിപ്പെടട്ടെ. വിടുതൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പൈതൽ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. കുഞ്ഞ് അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ. മകൾ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. ദൈവം പരിഹാരം തരികയാണ്. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അത്ഭുത വിടുതൽ. അത്ഭുത വിടുതൽ. ശക്തമായ വിടുതൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ ശക്തിയിൽ സമയമല്ലോ ആത്മാവിൽ നിറയ്ക്കണമേ. നദിയായി ഒഴുകണമേ. നദിയായി ഒഴുകണമേ. നദിയായി ഒഴുകണമേ. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ. അഗ്നിനാവായി പകരണമേ. ഒരു കാറ്റായി വീശണമേ. ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്ന ദൈവഭക്തന്മാരെ, അവനുடைய வேலை செய்கிற எல்லா தேவ ஊழியர்கள், എലിശയെ ബന്ധിക്കുവാൻ വേണ്ടി അരാം രാജാവ് വലിയ സൈന്യത്തെ അയച്ചു. எலிசாவை கட்டி வைப்பதற்கு அண்டை தேசத்து ராஜா பெரிய சேனை அனுப்பினான்.
പക്ഷെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എലിശയ്ക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. ஆனால் பரலோகத்தின் தேவன் அதை எலிசாவுக்கு வெளிப்படுத்தி கொடுத்தார். ഈ ആണ്ടിൽ இந்த வருஷத்தில் വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടേണ്ടത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന വർഷമായിരിക്കും. வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டியவைகள் வெளிப்படுகிற வருஷமாயிருக்கும். എവിടെ ആലയം പണിയണം, எங்கே ஆலயம் கட்ட வேண்டும், എവിടെ മീറ്റിംഗ് നടത്തണം, எங்கே கூட்டங்கள் நடத்த வேண்டும், ഏത് വീട്ടിൽ ചെല്ലണം, எந்த வீட்டிற்கு போக வேண்டும், ഏത് സൈസ് ഫ്ലെക്സ് അടിക്കണം, எந்த அளவிலே நீங்கள் பேனர்கள் அடிக்க வேண்டும், ഏത് വഴി പോണമെന്ന് எந்த வழியிலே போக வேண்டும் என்று എലിശയ്ക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതുപോലെ எலிசாவிற்கு வெளிப்படுத்தினதை போல വെളിപ്പാട്, ஒரு வெளிப்பாடு ഈ മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് ദൈവം പകരുകയാണ്. இந்த கூட்டத்தில் வைத்து கர்த்தர் உங்களுக்கு பகிர்ந்து தருகிறார். ഇന്നെ തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകൾ അത് അറിയാൻ പറ്റും. இன்று முதல் உங்களுடைய ஊழியத்திலே அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும். ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയുന്നു, இந்த கூட்டத்திலே கலந்து கொண்டிருக்கிற எல்லாரோடும் நான் சொல்லுகிறேன், യേശു നല്ല ദൈവമല്ല. இயேசு கிறிஸ்து நல்ல தேவன். സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ട വീട്ടിന് യേശു സന്തോഷം നൽകി. சந்தோஷம் தொலைந்து போன வீட்டிற்கு அவர் சந்தோஷத்தை கொடுத்தார். ഒരു മകൻ മുഖാന്തരമാണ് ആ വീട്ടിന്റെ സന്തോഷം. ஒரு மகன் மூலமாகத்தான் அந்த சந்தோஷம் நஷ்டப்பட்டது. യേശുവിന് അറിയാം എവിടെ തൊട്ടാൽ നിന്റെ സന്തോഷം നിനക്ക് കിട്ടുമെന്ന്. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தெரியும் எங்கே தொட்டால் உன்னுடைய சந்தோஷம் திரும்பவும் கிடைக்கும். ഞാൻ മീറ്റിംഗിന്റെ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, ഈ നേരത്തിലെ உங்களோடு சொல்லுகிறேன், നിന്റെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് എവിടെയോ അവിടെ യേശു തൊട്ടുകഴിഞ്ഞു. உன்னுடைய சந்தோஷம் எந்த சூழ்நிலை நஷ்டப்படுத்தியதோ அந்த சூழ்நிலையை கர்த்தர் தொட்டு இருக்கிறார். ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ കാണാൻ പോകുകയാണ്. இந்த கூட்டம் முடிந்து போகும்போது நீங்கள் அதை பார்ப்பீர்கள். ആ കരങ്ങൾ തട്ടി, நல்லா அந்த கரங்களை தட்டி எல்லாரும் ஒரு மனமாய். ഇത്രയും നേരം എന്നോട് കൂടെ നിന്ന് ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ച പ്രിയ ദൈവമകനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുകയാണ്. ஆமா, இவ்வளவு நேரம் இருந்து மொழிபெயர்த்த அவனுடைய தாசனுக்காய் கர்த்தரை துதிக்கிறேன். എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ച അഭിഷക്തന്മാരോടുള്ള സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. என்னை இங்கே அழைத்த எல்லா தேவ மனிதர்களோடும் உள்ள அன்பையும் வாழ்த்துக்களையும் நான் அறிவிக்கிறேன். എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പ്രവർത്തനത്തെയും നിങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമല്ലോ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. என்னையும் என்னுடைய குடும்பத்தையும் பிள்ளைகளையும் ஊழியங்களையும் நினைக்கும் போது நீங்கள் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். நானும் இந்த ஊழியங்களையும் உங்களையும் குறித்து நினைக்கும் போது நிச்சயமாக உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன் என்று நான் உறுதி சொல்லி என்னுடைய வார்த்தைகளை முடிக்கிறேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.